Inda dong gunana alak lai imalim tailo sok mangomo. Ono kan? Ono naringgas maribadah tumusojit jalan terus. Tiopon tasbih. Nah, tay na lo sok mangomo. Cocok di lalai pandaputannya daboru niya sajo. Ay ma. Namalin na dongi. Masidokon na binta mambata fi talabin halal asbaha makfuran lahu. Isi-isiala na berjaga manjalaki balanjo na halal kaya karejo manjalaki na halal balanjo ni keluarga niya doni dio anak istri niya tay na halal asbaha magpuran lahu. Jadi may mendapot keampunan pala manyogot na ampuni madosa-dosa niya. Ise na karejo loja na karejoy mambalanjoy anak na sikola mambalanjoy keluarga ben loja-loja na ruke sibuk. Olo kan marngot-ngot bitis mancit gurung-gurung marngalutan ngataan bemar ibadah modomia istirahat na manjalaki balanjoy manyogot nai dosa-dosa ni anak boru hidot bayoy madung diampuni Tuhan. Aget solat sunnah kita makruh doi balik isi sumbayang sendia do igeser tu samping ulang ko isi sumbayang sunatna dung salo sa solat maghrib geser tu samping sajadah nai lek makruh do di sajadah ni iba solat geser sotik nang kondao jabat pokok namar geser olo asoy geser pertama tanoi dabo pala itadege sumbayang bangga do yetu nay lambung niya najopan ilala tanoi pala ibayan niya tempat sujud nabanggaan niya itu tano nay samping niya may bayan na tempat sujud may laksanaon diginjang kon alak na solat maraibada ho ngada geser tu lambung niya aupe niya saro-saro jitana. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa likaffatil anbiya'i wasyuhada wassalihin wa ila arwahi al-ulama'il 'amilin wal fuqaha'i wal muhaddithin wal qurra'i wal mufassirin was-sadatis sufiyatil muhaqqiqin وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى أرواح جميع مشايخنا ولروح الشيخ مصطفى حسين مع أهله وإلى روح شيخنا عبد الحليم خطيب وإلى روح الشيخ عبد الله مصطفى وإلى أرواح جميع مشايخنا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin
والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ayo umat nami sudah, semoga sehat-sehat, panjang umur, dilindungi keampunan dan keselamatan, suni keturunan tasude menjadi keturunan nasolih. Amin ya rabbal alamin. Bahat kui dan heran harana bahat tumaon mangintong geleran aso indah pokenon nengiate mangalangkap. Jadi indah bisa amantai, jadi imasoi langkap. Mudah-mudahan pengajian tahun dilen Allah keberkahan. Naita kajion di arina sadarion namar hubungan dengan masalah hukum fikih. Salut naun kita mengaji tentang tasawuf, masalah mati, masalah sodako, masalah ibadah, hati-hati dan sebagainya. On ben namang gontioni itabain piki. Bo pinadung biasa ikajiamu. Ahamanita kajion babu makruhatis sholah, bab tentang nadi makruh kon di dalam sholat. Anggo bisa ulang ita karejoon na makruhon. Bo pengamal dosa tay inda deges solat ni baik. Adonai dokon na makruh arana hukumun 5 adong na wajib. Adonai dokon na wajib. Oh, berpahala mengerjakannya, berdosa meninggalkannya. Imana jolo na iboto muyu mulai mun menek. Balai karejo on marpahalo itinggal kon mardosa. Taina wajibi palaita pasingkat sesuatu yang mesti dikerjakan. Inda tolai tinggal kon mesti dilaksanakan. Palana haram masih berpahala, mesti ditinggalkan. Palana sunnah berpahala juga, sebaiknya dikerjakan, sebaiknya dilaksanakan. Palana makruh sebaiknya ditinggalkan. Ulangi karejoon masa degesna palana harus homai, terserah tola ikarejoon inda pe ikarejoon ngamonga. Jadi adong na wajib disolati wajib ikarejoon marukun nai dot syarat nai. Adong na sunnah mas sunat-sunat sebelum solat, sunnah setelah solat, sunnah di dalam solat. Jangan cari tonai mai kajimu yang di perwiritanmu. Adong na wajib rukun, ia mai rukun qalbi niat. Adong rukun qauli wajib idokon, inda bisa ibasib, takbiratul ihram, membaca Fatihah, tasyahud akhir,
membaca solawat pada tasyahud akhir kepada Nabi, salam. Iman idokon rukun qauli, inda tola nasu yuducapkon. Ulang sipsong ni bibir niya mandokon takbiri ngasahi, anggo nasu keluar lapas naik. Wajib mai. Adong na sunnah sebelum solat. Jia mai azan. Adope. Qomat. Adope. Marsugi. Adong di dalam solat mengangkat tangan, kan membaca Allahu Akbaru kabira. Kalau kita baca Allahu Akbar kabira marfahalo, membaca amin, membaca takbir intikal, membaca ayat Sami Allahu liman hamidah, membaca doa-doanya, kunut, salam yang kedua dan sebagainya, sunat. Adong na haram, botal ibaenna mangan-mangan kon, mangecet-ecet, inda tomak ninah, kan? Inda tolay karejoon. Adong na makruh, on manangkan ita bahason. Adon idokon makruh. Adon nangkin. Sebaik na ulangi karejoon. Tiyakin na biasa di karejoon kamuan. Tai mudah-mudahan ulangi karejoon be. Aqsamu makruhatis shalah arba'atun. Pembagian nina makruh di dalam solat ada 4. Yang pertama, makruhatum min nahiyati makanis shalah. Nadi makruh kon dipandang dari segi tempat solat. Adong na makruh sumbayang kita tempati, sebaik na ulang solat tibaisi. Mana pertama? Napa duana wa makruhatum min nahiyati halil musalli. Makruh dipandang dari segi keadaan nialak na solati. Da tempat naik be alak na solati, makruh songoni keadaan niya. Kita bahas menon. Napa toluna wa makruhatum min nahiyati mukhalafati ba'di sunani au tarkiha. Nadi makruh kon dipandang dari segi menyalahi sebahagian sunnah atau meninggalkannya. Indai karejoonia sunat-sunat naik atau tinggal konia sunat-sunat naik, makruh. Sebaiknya ulang itinggal kon. Adope wa makruhatum min nahiyati fi'liha. Na makruh dipandang dari segi perbuatan orang-orang yang solat dalam solat. 4 na makruh. Kita bahas Pertama, makruhatum min nahiyati makanis solah. Sebaiknya ulang solat tiba di tempaton. Sebaiknya, kecuali ngadong tempat besi mahu sumbayang. Pertama, as-salatu fil hammam. Solat di kamar mandi. Ulang kontong tata pokok na ibahas te. Ngankan raday guru niya pokok na isampeon. Ada na idokon al-hammam, tempat yang disediakan untuk mandi saja. Tempat yang disediakan untuk mandi, makruh sebaiknya ulang koisi solat. Idokon nabinta di dalam hadis At-Tirmizi dan Abu Daud, al-ardu kulluha masjidun illal ma'barata wal hammama. Hamparan nitanoon sude masjid, tempat sujud. Ijia piamu sujud. Berbeda dengan umat sebelum kita. Indah bisa alai beribadah solat kecuali di tempat solat.
misalna masjid pala songon di ita anggoho nanguda ijia pe o sujud asalkan ditanoni Tuhanon sah sujud ima inda dong alasan inda sujud ya arana ijia sajo pe tola sujud au disabaan doho sumbayang tola iko bunando tola ibagasmi ima biasana sudah dihamparan ni tanoon ijadion Tuhan di uita umat ni Muhammadon khususna jadi tempat sujud tempat maribadah tu Allah ijia sajope hobi sa beribadah ijia sajope solat duha sah diginjang ni tano ni Allah Ta'alaon on maka istimewaan ni ita umat ni Muhammadon Aiki bisa menghilangkan kotoran, mengangkatkan hadas, menghilangkan najis. Tanoon bisa dibain Allah gontini aek. Ima martayamum. Olo kan? Olo martayamum. Pesawati iya pusa-pusia ane. Ima ning ruang kusuya sia asbangku ni pesawati. Rana ona apus sayo. Tanah debu bisa mengganti air. Anggo di umat sebelum ita inda bisa. Zaman Nabi Musa pala adong pakaian naona nojis inda bisa sap-sap. Angkon iela dot ipotong sanga igunting. Wah namar dungkap-dungkap talokong mo. Ita sap-sap. Maos duma panyap-sapani. Rang-rang duma. Asalkan lek inda tarida aurat niba lek sah ipake bope papanyapsapan sajo on maka istimewaan ni umat ni Muhammadi jadi sudeta noon masjid melainkan kuburan makbarah perkuburan ulang ko sumbayang di perkuburan makruh hukumna apalagi mengadop tu kuburani ulang ko sumbayang mengadap tu kuburan kecuali na solat goib tarlembet ia menyumbayang konna tola pia tu bagas tu kampungan may tanom sudaroniaon marudu ia setelah dia berudu kaya tu tanowokopan solat goib pia di perkuburani ngantong na sumbayang iguar na sumbayang solat ahadui solat jenazah aima napaduana as-salatu fil ma'tani salat di tempat peristirahatan binatang angkon ita kajion be as-salatu fil majazarati tempat menyembelih as-salatu fil mazbalah tempat pembuangan kotoran makruh tola do baisi makruh as-salatu fit tariq salat di tengah dalan bope nakaplinganmu ulang ko sumbayang tengah dalan ni mengganggu tuala on manasutolai mengganggu bope sah ko si salat di tengah dalan ni ipaintialak salo senangudai sumbayang tahi mengganggu tualak na menggangguan manasutolai nda tola ibadah ni bay mengganggu tualak inda tola karejo kebaikan ni bay mambain ancit ni ruanialak kecuali ia na merasa adong nentong manombosong ni mangaji ho susah hilalaya intong na merasa do maya ite olo ima ulang mambain ancit ni ruanialak ima sunamar agamaon pe senantiasa memikirkan orang lain makana imam-imamon penda to lagi ginjang-ginjang apabila di belakang nai adong na tobang apalagi masjid ni topidalan sumbayang ma'rib gok terapeli di sina maradian ibain uday ayat na amma yatasaalun bayo na musafir ibain ayat na tabat kul wallah kul ya ayu al kafirun suni jua maadong alak na intejo
Pala adong maalak na intejo, ringankanlah. Aso, arana menolong saudaramu, membantu alak. Nagodangan pahalo na pasonang ruaniala. Nangkon bebain betabaroki ayatna. Nangkon ginjang-ginjang bain suruh na be. Aso inte alak di luar. Pasonang ruaniala. Ima agamaon penuh dengan rasa, perasaan. Ima song biasa udokon inda dong gunana alak lay imalim tay losok mangomo. Kan? Naringgas maribadah tumusojit jalan terus. Tiopon tasbih. Tay na losok mangomo. Cocok di lalahiya pandaputannya daburu niya sajo. Ay ma. Namalin na dongi. Masih dokon na binta membata pitola bin halal. Asbaha makfurad lahu. Isi-isiala na berjaga manjalaki balanjo na halal. Kaya karejo manjalaki na halal. Balanjo ni keluarga niya, doni dio anak istri niya, tay na halal. Asbaha magfurad lahu. Jadi may mendapat keampunan, pala manyogot na ampuni madosa-dosa niya. Ise na karejo, loja na karejoy, mambalanjoy anak na sikola, mambalanjoy keluarga, ben loja-loja na ruke sibuk. Kan? Marungot-ngot bitis, mancit gurung-gurung, marngalutan ngataan bemar ibadah. Modomia istirahat na manjalaki balanjoy, manyogot nai dosa-dosa ni anak boru hidot bayoy, madung diampuni Tuhan. Ima sunah-sudong doning ruang kudosa muyu. Arani na mangumoy sajo menjadi dalan keampunan. Dialak na marusao. Ima inda jo peruani Tuhan dialak na losok. Jalaki do rasoki, jemputlah rizki, lalu berdoa, karena kekuatan rizki itu diberi Allah melalui doa. Ulang andalkon tenagamu, ulang andalkon rukomu, ulang andalkon pupuk nai, ulang andalkon deges nai, tapi andalkanlah Allah yang memberi rizki. Masuk kekuatan ni adalah doa. Mendoa ko Allahumma rizukuna len matuanku dia rasoki dungi pature o kobun mi doa kon ma tatap mangun sopoi kobun mi o Tuhan len dia rasoki alak nasuraman doa indang kandapotan kon narado mangido sudah potan kani dentong palara o mangido hebat mapangiduanmu por marwamu dapotan may on ngaray mandoah kon na bendeges na sabanyay lek doah kondo nda sabami na malen rasoki ijo nda deges nay al senasuramar zakat indai jago Tuhan artonai sego-sego de ujungna habis-habis boti malarat-larat de ujungna dialak nasura membayar zakat imamu persaba ita persaba bayar zakatmu ulang-ulang rawamu bope 15 kaleng syukur mahomar zakat on manombosokon kajin tadi dari na lewat untung makaka inda dapat 100 saja mek 98 syukur mah angko dapat 100 sangkang ke 10 nih Allah syukur mah omar zakat terlen ko tuwe dami ipangan kalak ememi dapat ko pahalo namar zakat olong ruani alak paidai daho borkat sabami nda job lang arwamu ipangan kalak na yomomo so nang dorwamu pala nikmati alak na ipamasakmo pala mangidodoah ko rami alak palai tarik mun luar tinggal cambong dohot tapak job doruamu palalek isi kantang nai manuk nai ngaura ang kentong na cekela niya mangidodoa iya ibay niya manuk na tobang
Indah saja terpangan tobang-tobangi mulak-mulak tu dapur. Giot na sugari na abis doy ben ayahi boy ben uday ama. An kentong mangidodoa ko abis Jumat. Malealak tong. Olo, pompot ya muda ganak tambunay bo. Ulang kamu dah boso. Angkat campong ni ibo mahura. Ompot ya mu gulene. Rundut poso-posoy. Walay tarik mun luar ma abis lasyak na abis gulena. Sonang doruam. So arana kita bahagia. Jadi bahagia itu bukan karena kita. Kebahagiaan itu kita ambil dari orang lain. Sendia masuk bahagia ho, angkon ibahagiaun ko alak na lain. Sonang na mangolu, pasonang kalak. Iro. Ima yun na sonang-sonangan orang tuay. So harana pasonang kalak sajo hiya. Isini pasonang ne, boru niya dot anak niya. Ido kasonanganmu kan? Hado kebahagiaanmu. Pala bahagia maborumi iben ko olo. Hado kasonanganmu sonang maanak mi. Bope kantar nikmati ho tay masonang anak mi ima kasonanganmu. Ima pala porwa mugit senyum ko ulang ko sado-sado ho senyum. Senyum ko tualak. Su senyumia. Pala porwa mo mantata rap mantata ho. Sanari di akhir zamanon nabahatan kalak nasado-sado iya mantata. Pokok na kamar niya imang karda kia. Adong de begiamu na soni. Ima zaman narintikon. Mantata ya sado-sado iya kamar niya. Ima di akhir zamanon. Jadi orang tua nami yang dimuliakan Allah, alak na surah membayar zakat, maka hartanya akan habis dengan sendirinya. Alak na surah marsadokah, na dawan tu siya keselamatan dot kesehatan. Alak na biasa mengalihin tualak pasonang kalak, insya Allah sehat kalak anay. Jadi pala na orang-orang sehat ilalahu amput bin natar kikit doho. Olo kan? Aro arah na alak na kikiti na bahatan susah nay. Mabiaria injam dongan, mabiaria urak, mabiaria mago, mabiaria indah daputia giot nihai, mabiar susah hima na mambain panyakiti. Ulang susah dirimu dengan kikit, perlehenit tualak, sulang bahat na jagomu. Oh, pala murma bahat na jago na murma susah deh baik. Oh, betul do kan? Ulang ko kikit, suma sehat ko. Suma bahagia hati-hatimu. Alak na sukikit insya Allah sehat. Sonang sajoro wania. Karena sumber penyakit itu ada di hati. Ido, ima pala marsak ko mungkap mi asam lambung. Betul do? Pala susah ko payah may modom. Padahal kasonangan ni modom masada. Alak na kikit na payah ni modom. Betul do? Arana mabiya iya pengay nikmati iya. Porwania panganon ngai tukar konia tabusi da bau mak panggangi matapor non na 50 ribuan abis kasidungan nang unjung mangan panggang palay lehen kalak siya panggang songon uting na unjung mandapot do manida padahal epeng mubahat nikmati madompak mangolu ho olo kan pangan lojana ho na mangumoy alak na paling susah na manguluan dot na paling ancit na ringgas mangomo na payak manabuskon betul doramu peng bahat jarang mangan natabo naburat mapanyakitmu marsadokah ko on manombo tu pompu mo pekikit ko ompung jawepeng pangido jayamu len madabo olo on nakaji nabi aswa idon ulang komodom isi alak na surah marsadokah indah salamat hartonya indah salamat kesehatan niya payah imasita dokon dawu mardokum bis sodako ubatiamu penyakitmu yudot sodako pala orang sehat ko marsodako doho ulang marubat pel sajo ubati dengan kecintaan Allah dibati doh ridoni Allah marsodako ko ulang ko mangharap tualang itu ale dongan naroy na orang sehati iba jama adong nama nyolom konnya danggoy na alak na bahat mangharap tualak na miskin doy ima pala susah ko ulang pati daon tualak susahmu ulang pati daon mukomu
ulang ibu tualak ko na suada nangkon carito-caritoon kasusahanmu izohirna de manombo na pirihatin ang goyati-ati niya mateon niya. Betul do? Dia do curahkan segala isi hatimu di atas sajadah, curahkan segala kesulitanmu, curahkan segala kepayahanmu, penyakitmu, kemiskinanmu, segala masalahmu, tumpahkan semuanya di atas sajadah di tengah malam di saat tidak ada yang mengganggu. Tumpahkan, ya Allah ya Rabb, insya Allah di lehen Allah Ta'ala may giyotay. Ima isi alak nalosok marjamaah maka dikhawatirkan mati dalam tanpa iman. Ita udah alak layon isuru ringgas marjamaah ulang losok kudaya apalagi na tobang kedolang ayah sumbayang isa amput nondo maaw mardalan tumusojitan incogot na yangkat doma. Betul do manjawet ko to ngaborngin sumanjawet tu mak jam 2 on amput ondo materahiraw baya sumbayang to ngaborngin on indo modem do piaw binoto iba ondo mana terahir. Jadi saya matusi on pikih de tentong ulang sumbayang di dalam mengganggu tualak olo ulang mengganggu ambeng mutualak on ambeng nia bahat bulung gadung nialak susah inda dong kalak namar bulung gadung be kampungi asok nga aman ibay nambengmu nda borkati. As-salatu fil kanisati wal bi'ah, sombayang di gereja di tempat penyembahan orang Yahudi dan Nasrani makruh hukumna. Sah deh sembayang di si sah. Binoto kompis banmu yuri to lambung ni gereja kit sumbak buat sajadah mi sembayang koi si bain sajadahmu. Marong persumbayangan isi mayana yasna sah. As-salatu ala sadhil Ka'bah, salat di atas Ka'bah. Ngontongan kita tu si itile. Olo umman jamaah pe manombo borat te. Jabat ijaman ang uday day siya mukonya na mga angguk maya. Ay mamulah-mulahan bisa ita manyop Ka'bah sude. Olo alugut-lugut masuk kita. As-salatu pisuk salat di pasar. Makruh do hukum na sumbayang di pasar. Tujeri ba sumbayang di musola nai. Ulang di pasar nai. Olo sumbayang kualak na ribut dot na rami. Bayang perjagalan niay. Marjong-jongan kalak ilambung perjagalan niay. Alah gari empot na sigit mana busi don boni bahat was-wasmu. As-salatu amama adamin yastaqbilu. Salat na adong alak di jolonia na mangadop tusia. Ulang ko sumbayang ijolo mu adong kalak na mangadop tuho. Makruh. Ang goben neget salat ko soni nga mo nga. Al-iton adepe na paupat bolas na al-iton. Wa huwa ittikhadul musalli walau imaman mawdi ay yusalli fihi wa la yantaqilu anhu ila ghairi. Sembayang alak na sedang solati alak na solati bope ya alak na makmum atau imam di tempat yang solat dia di atasnya dia tidak berpindah. Apalagi solat sunnah kita makruh doi balik isi sembayang sendia do igeser tu samping ulang ko isi sembayang sunatna dung salo sa solat maghrib geser tu samping sajadah nai lek makruh do di sajadah ni iba solat geser sotik nang kondau jabat pokok namar geser olo asoy geser pertama tanoi dabo pala itadege sumbayang bangga do yetu na lambung niya najopan ilala tanoi pala ibayan niya tempat sujud nabanggaan niya itu tano na samping niya may bayan na tempat sujud may laksanaon diginjang kon alak na solat maraibada ho ngada geser tu lambung niya aupe niya saru-saru jitana napaduana masemangat tiba betul deh olo masemangat tiba na solati pala margeser ay masemangat tiba pala margeser tempat na ima ulang isi sajo ita solat
Ulang tetap di tempat na solati ita geser sotik. Ma'ruh hukumna sebaik na ulang disi iba solat sunnah dung solat wajib. Na paling deges geser tu kanan. Na payah nantong may topian amantay iding-dingi nga dong kanan na be. Tu dia lo may geser udai ulang tu kiri tu belakang. Ti belakang kalak guru ke tu samping. Geser tu kanan. Mana deges na kecuali na sada solat. Misal na sumbayang tarawih, ulang ko margeser-geser saja ba. Sunat da boning guru margeser-geser pala dung solatnya. Tapi kan uli geser doy. Isi maho sungoni. As-salatu musawiyan lil imam fil mauqif. Solat sajajar dengan imam. Sah de solat niya lai sah. Tinggal lagi ma'ruh. Bedaun ma tempat ni baduhot imam. Aima. Apalagi solat na wajib marjamaah udai dot nang udai. Ulang madonok tu. Salose dipandang dari segi tempatnya. Ada pe as ma'ruhatun min nahiyati halil musalli. Napaduana ma'ruh dipandang dari segi keadaan orang yang solat. Yang pertama, as-salatu haqinan wa walladhi yudafi'ul baul. Salat dalam keadaan hakin. Adai alak-alak na menahan-nahan buang air kecilnya. Ma'ruh ma'hukum nai. So harana tong kinai pikiranmu tu keadaan mi. Indah tu sumbayangi berwamu. Kasidungan na rub rapatihana marlangkap ayatna lupa rokaatna. Masu ma'ruh maksalahna pala madung get songoni makodo hajat ne palalu jolo. Palalu jolo sulang adong namang ganggu arana ita butuh khusyuk di dalam solat, butuh konsentrasi di dalam solat padao namang ganggu termasuk memenaan-nahan lagi panyakit dutongi panyakit. Napaduana as-salatu haqiban wa walladhi yudafi'ul ghaid. Halak na menahan-nahan buang air besar. Palaget buang air besar mah palalu jolo. Yung pati iya sumbayang. So kan nalun menjawetin ya. Ulang tahan-tahan. Panyakit doi. Laksanakan kodo hajat. Bagian daripada nikmat ni Allah. Nikmati indah epeng sajo, indah sinakayoan. Dok termasuk kodo hajat nikmat doi. Biado palang ara bubus. Bantu rumah sakit. Lo. Palalek rabubus nikmat ni Tuhan doi. Masumandoah kodung salose. Alhamdulillahilladzi azhaba anni Alhamdulillahilladzi az'aba 'annil adza wa 'afani. Terima kasih mada Tuhan mailen ko diau ipiela hosia nau panyakiton madung sehatau rupana ipe panyakit doi. Panyakit. Makana ita usahoon ulang get mengaji, get solat menahan-nahan na iyan. Palalu jolo hajat. Masyidoko niya kodo hajat. Harana indah tolay tunda. Selain ni isu de na hajat de tengay dokon istilah kodo hajat ti. Mangan melaksanakan hajat de. Tu pasar kodo hajat judoi. Te indah dong istilah kodo hajat kecuali so harani indah bisa dong na bisa manundana. Tu pasar bisa dope. As-salatu hazikon wa walladhi yudafi'ur rih. Halak na menahan-nahan akan buang anginnya. Lang tahan-tahan. Manombo busa basa do mereng tu kiri mereng tu kanan. Mereng tu pudi. Alah, manombo yan takye do maigok dia sunakke. Susah mohoy ba ini. Palua maumpoti. Ke marudu martamba dope pahalomu, masegar dope martamba dope kehusuanmu. Kalau kan mela dope waswasmu, masonang ko na sumbayangi,
martamba dope nilai ni ibadahmu gok nilai na tay syetani yusahu onia day ulang ipalua tahan sarupo day salah satu waswas na ibain ni setan bisikan-bisikan ni setan tu ati-atenta yusahu onia bahat ko membaca Quran rupana waswas day yusahu onia udah ibahat membaca Quran tay na membaca Qur'ani sendia subahat lambarna sucopat ibaca ho irperupa waswas ni setan de sucopat khotom ko indara setani membiarkan ko dekes membacana copati susah puluh lambar adupe su dapat ko sa jus sa khotom adupe nya ikipas ya pasang anak borui mentong Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa la sam'ihim wa la absarihim ghishawatun wa la adzaabun 'adzim. Amang sangajon tong dasa pokeni bulan Ramadani masa khotom. Majus piga lang anggi udah buka kak juspi tu dope sada dontong sadari bona utik tong bayain sada di kakak sadari anak baru intong ibaca ya palan basa poken sa bulan Ramadan dapat tahu dia opat khotom boleh bayar kakak rupana waswas ni iblis do sendia subahat sendia subahat lambarna subahat khotomna harana nilainya do adalah gok ni khotom naido kuantitasnya bukan kualitasnya ibadahon kualitas padir soni otik taimar kualitas olo kan biasa di ita sampeo ni padir soni lontong misa tapak menek 5.000 taimar dai olo pado sa tapak godang 4.000 tengah binoto sang adayaha ngalakui anggo alak na memikirkan rasa kecuali memikirkan bahat adong jiren tong kalaki na memikirkan bahat pokokna bahat mana busi baju bahat bope na murah-murah bahat pala 2 bulan dope mamerdet sude anak boruin tong sada maya tay deges lengenan do otik tay deges as-salatu ta'iqan lit-tu'ami al-hadiri idza wasi'al waqt. Salat sementara makanan ma dihidangkon lapang dope waktu on pe biasa ditakajion. Jabat rukeamu misalna tu kota Nopan marangkat kamu tu Siabu majam sada tolak kamu ma adong indahan na idangkon bona dong isundukan beda sude teget binoto ro kakak Allah sembayang do sa mangan ya mangan ning muma tentong na tinggal mangaum do ma jam sada do pe silahkan makan anggo mamale kecuali na butong do pe lalaho au na tarbutong do pe ulala ipalalu masumbayangon jadi maligin situasi naido aso arana pembalai sima indahani mai sondukan kinan ho salat rado nga khusyuk ko apalagi ho na male muap buseng guleon pas buseng sajadah mi donok turondangi ala sanga jong atu sirwamu be menghilangkan was-was maitile as-salatu ghadbana salat dalam keadaan marah makruh hukum na sumbayang waktu mangamuk pala dompak mangamuk koro waktu salat preda jolo baen paborgo jolo sotik aso nanti ketika kita salat yang kita pikirkan alak na ita goyaki kasidungan na mulai ngun rokaat pertama sampai rokaat paupatna ngamela pikiran niya ngun rupo ni bayoy iya na khusyuk ko bebe na rupo na isa jolo pikiron konmu pareda jolo arana na mga mukon dilarang don ulang momo bingkas ulang momo sala nasulakan sala pe sala apalagi momo manyalaon jadi adong dua lakon na pangamuk tay copat malum adong antong payak mangamuk tay pala mangamuk ya nga malum pinaborata ni adong na payak sumangamuk tay pala mangamuk copat mela
Ai masugari nate. Olo. Jadi la taqodop ning nabin tak jangan marah. Pala mangamuk kita na jopan ruan ni setan ite. Olo raraman tong mukoy. Mela makonsentrasi, timbul masyahwat dan nafsu. Mela maakal au ke mau ngakali. I masih umpong konia pinggannya. Anggolek marakali aja mere mengumpongkon pinggani saja argani. Mela akali. Dung salo saya umpong konia pinggani baru saudar akali. Mungkin tong niya tangis ya. Jadi ketika manusia itu marah, madung dipengaruhi iblis dan syaitan, maka pertimbangan akal sehat hilang. Anggo lebih kuat marahnya, i masih bunuh ya istrinya, i masih gota pia alak lainnya, i masih bunuh ya anaknya, i masih bunuh ya dongannya, i masih tutung ya bagasi, i masih ompongkonnya pintu di lamari i, pinna sumarakal be bengadong pertimbangan. Maka Nabi mengatakan jangan marah, ulang pangamuk, palagi na tobang-tobangon ngatur surutola mangamuk, momotibal. Memotibal ulang membensala. Jadi pala dompak mangamuk kiba ipa antak jolo mangamuk nai ipareda ipangali baru solat. As-salatu na'isan, solat dalam keadaan mengantuk. Olo paro jolo modom nai bope sa paropat jom ulang bahatan markuayam na padupatihana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pagulong jolo len sotik. Pala mangantuk kamu na jopan ruan ni setan. Pala idokon kamu dohikas syaitan, maka tertawalah syaitan. Maka apabila di dalam solat get roma tata'ub markuayam, maka idokon Nabi tahanlah, ulang keluarkon. Tahan, ulang buka papanganmu sampai kalah markuayamna. Jadi anggo dompak mangantuk kita, anggo na inda betahan ngantuk nai get modom parojolo sotik, asalkan diprediksi ngotko. Adong nentong manomjat ipagulungnya nga ngot. Anggo yulang badongan tong. As-salatu maksyupar ra'si wal mangkib. Salat yang terbuka kepalanya dan bahunya. Alaklai pala inda tutup abarania dohot ulunia makruh. Manombo pas sumbayangi saba. Olo busain mari di me gurung-gurungi. Marbaju pe dohot mar tutup ulung ada makruh me sebaik na ulang. Aso hara inda marado. Olo inda marado. Ngada barani ning ruangku udai songoni tu rumah ada ti. Alah menghadapkan rajai. Aso tu Tuhan barahani iya. Ai mah anggo tu bagas adat mani daudai bo. Ti anggo tu Tuhan sumbarang ben nasu hormat madaho tu Tuhan ni. Ngagodang ruamu di sumbayang mi. Betul do ina. Anggo godang ruamu di talokung mi manggosok na peinda milas-milas. Godang roamu di baju mi mangarondam na pe inda marsitutu manggosokna. Aso arana dicintai, olong roamu di solat mi. Wa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Nangkan romai di akhir zamanon inai tinggalkan muyu generasi muyu, anak-anak dung sesudah kamu generasi muyu nangkan tinggalkan kamu mai khalpun adha'us salah, generasi ini tinggalkan muyui nangkan man sia-siaun solat, merendah-rendahkan solat, indah manggodangkon solat, ahamai meninggalkan solat, dot melambat-lambatkan waktunya. Imai generasi nangkan naroon nyato doida amu ngagodang beruan nyalak solat be aima. Jadi angkon na argado ita makruh hukum na solat di ala-alai na sumanutup kepala dan bahunya. As-salatu fi taubin fihi tasawiru aw syai'un yulhi
Salat dengan pakaian yang bertulis-tulis, bergambar-gambar, atau sesuatu yang melalaikan. Mapala talokong mubayan na polos. On manombo na mocom do gambarna. Mocom warnana. Urang do deges nai. Arana pala pakaian na polosi ngadong na boliginon di site. Apalagi na kaya mo tumusojitan biasa do nita sampeon. Ulang macorak-corak tu. Olo, susah na ipudimi. Mangaligin warna na idot gambar na. Ay ma. Jadi ulangi pakai namar gambar-gambar. Ita alak layon. Kaos namar tulis-tulis. Olo. Kaos kompanye. Ini saja mau bacaan na ipudini. Ulang pakai. Baru as-sadalu al-isbal wa huwa ayursila taubahu hatta yusibal arda, bahwa menjulur pakaiannya sampai ona tutanoi makruh hukumna, marabit menyeret tutanoi makruh di dalam salat dan di luar salat. Payuk ora upis salati wa ghairiha illam yusahib khuyala, makruh hukum na marabit karung lewat mata nyari kaki niba makruh, kecuali beserta dengan kesombongan. Anggoro dia tiatenia sombong ala layon congkak, maka itu menjadi haram. Maginjang tutoru pakaiani malagak nilala masombong menjadi haram imana dokon isbal. Jadi on mana makruh dialak na solat. Dope napatuluna habis makruhatum min nahiyati mukhalafati ba'di sunani aw tarkiha. Napatuluna makruh dipandang dari segi menyalahi sunnah. Mana pertama, al-israru wal jahru fi ghairi mawdi'ihima, membaca dengan sir dan jelas tapi tidak pada tempatnya, makruh. Isena solat isya dengan pelan, solat maghrib dan solat subuh dengan pelan, makruh. Makruh aso karena maghrib, isya dan subuh harus dinyaringkan. Kecuali ada boru penyaring kondo, tai nyaring naik inda tola adong mambegena na aja nabi. Ulang songon gogoni alak lain tong te. Memang adong do surane na buruan karasan pada surane alak lain. Adong de. Adong. Olo anggo uday nas palan sajo do surana anggo hoy nang goina. Atur apa? Pala salat tola do dianjurkan perempuan salat membacanya keras. Tapi tanpa ada laki-laki yang ajanabi. Anggo dong do sialak lain na lain ulang gogo bain. Anggo na udah do si pagogo. Nda namo ngai. Jadi makruh hukum. Jadi pala ibaca udah zuhur dan asar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pala sunima pembacaan di waktu zuhur makruh mai. Bacaan di waktu maghrib, isya dan subuh doi. Pala di waktu zuhur papalan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Aima. Jadi pala di waktu zuhur gogo membaca na makruh. Arane nda tempatna. Makana dialak namang kodo salat, lihat tempatnya. Tola doi kodo salat isya di waktu zuhur, tola. Kodo waktu isya di waktu zuhur tola. Sendia membacaan na pelan. Arana waktu zuhuri pelan. Bukan mengikuti solat isyanya, tapi mengikuti waktunya di mana dia mengkodo. Solat zuhur ibaca keras atau pelan? Zuhur keras sangat pelan.
Palai kodoho di waktu isya nanguda dianjurkan membacanya keras. Solat duhuri harana waktu isya waktu membaca keras. May perkodoan mah. Nda pe. Alah. Iompotan mah. Tong kinay habis baterya na nga lalu terkirim. Alah. Boh. Jadi orang tua namin na dirahmati Allah. Napaduana ilsaqu adudaihi bi jambaihi lizzakar, merapatkan dua sikunya di lambungnya bagi laki-laki. Along udah mau menombolak layon sumbayang, waktu ruku dot sujud ibenia sikunia tu lambung nia on Allahu akbar tiala alai iya makruh sah deh sah ala alai iparangka ada boru dona songoni tapi pala ada boru iparangka ke buseng sikunia makruh man asok menyalahi sunnah. Adope ilsaqu batnihi bi fakhizaihi lizakari aidon. Ala lai iparapatia botok nia tu rumpang nia waktu sujud bagi ala lai makruh hukumna. Harana yangkat dobol toki i waktu sujud di ala lai ada boru dona iparapat. Kan soni deh. Palampas. Al-ja'ru khalfal imam bi ghairi amin, menyaringkan bacaan di belakang imam selain amin. Anggo amin pagogo, apalagi rap amin dot imam yang puni dosa-dosa ni ba. Amin. Apa artinya amin? Istajib, perkenankanlah ya Allah. Panjang alifna on menombo amin, berarti percaya. Amin, kepercayaan. Amin, perkenankanlah ya Allah. Jadi indah tola membaca keras anggona marjamaah hibah kecuali amin. Tarkus surah pirra'atainil aulayain, meninggalkan surah di 2 rakaat pertama. Baca surahmu. Membaca surah. Na paling ginjangna pala ita membaca surah ita baca makna paling ginjangna di waktu subuh. Halo. Anggo yusannu qisarul mufassal fil maghrib wa hiya minad duha ila nas. Dianjurkan di waktu maghrib qisarul mufassal. Jia me ayat di salat maghrib mulai ngun wad duha sampai an-nas. Ima ayatna di salat maghrib na paling degesna. Olo na disunnahkan. Berarti lam yakunil basuk me iqra. Gua bana jarang dibaca na udah na maginjang tu dilalakoy. Oh no. Hado gari kul tukul. Ngamo ngay yang gojap ruwa mo membaca na nagodangar di kul walloi. Ima yantong sasakali ibaca na ginjangi. Salat maghrib ima ayatna. Para salat subuh dan duhur isi mana anjurkan na ginjang-ginjang ayatna. Salat duhur dan salat subuh al-hujurat sampai amma yatasaalun. Hai ma para sembahyang subuh ban ayat na ginjang-ginjang. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu haba'an mansura. Sembahyang subuh anggo sadu-sadu ho imabayan na menjadi masalah ngadapot itu. Paduana sembahyang zuhur ginjang-ginjang ayatna napatoluna na setandar waktu asar dan isya. Ijia may ayatna amma yatasaalun sampai wadduha. Salat asar dan isya. Ima pala isya ibn uday idza syamsu kuwirat idza adupe nalain wasyamsi waduhaha sabbih isma rabbikal a'la wal fajr walayalin 'ashar. Waktu isya waktu asar. Aima. Doni namar ayatun disunatkan tertibus surah. Tertibul mushaf.
tertib mun ginjang tutoru adong nabo sumbayang tarawih parjolo ben kalai alhaqumut takatsur pado inna anzalna menyalahi dei parjolo do inna anzalna baru alhaqu arana tertibul mushaf sembahyang alhaqumut takatsur bala rakaat paduan inna anzalna tentung bah inna anzalna do parjolo teh kecuali dan dianjurkan juga ayat-ayat yang warid ada warid sian Nabi sallallahu alaihi wasallam imana paling afdal misalnya kasajadati wal insani fi subuhil jumu'ah surah as-sajadah dan ad-dahri pada salat subuh hari Jumat. Dia lain hapas-hapasi imai bayan. Jadi ima ayat-ayat di bola bahatan dope boh. Habis waktu teh. Dope ditapai pas. Tarku takbiratul intiqal, meninggalkan takbiratul intiqal indah membaca Allahu Akbar setiap gerakan. Allahu Akbar, sami Allah, Allah, si piasuni ma'ruh. Indah membaca zikir-zikir, indah membaca Allah berkabiro Rabbana lakal hamdu subhana rabbil rabbi gifirli sah deh sah pokoknya nih baca nia 5 maya takbiratul ihram fatihah tahiyatul penghabisan solawat salam lain isip sudah sah deh sah serpudut tawab deh ngadong ibaca iya pokoknya mardala nia pitunoli si pihak sah si markuliang di Ka'bah si pia pebana atina indah dong pokoknya si pia pokoknya ini lambung kiri niat tu Ka'bah selesai mai marudu ia menutup aurat sah tentung dongan nake maho tu si 30 juta mandoah maho olo yut kon ma subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar adong dawo kenikmatan di simam bacana ada pe tarkut doa fi tasyahudil akhir dia tidak membaca doa setelah tasyahud akhir dung salose fil alamin innaka hamidum majid adong doana Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam pejadi Rabbi inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta atau Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bi binni palangai baca hoi makruh i masui baca Allah ngada pu tahu guru ni ngantong salah di kitopi salah jo deh ada musujudi alal ampi tidak sujud dengan hidung boy ini saja sujud yang katia igung jadi angkon nadais do igungi popem na adong me igung mo ontop kun tutor sotikan radon tong manombo otik igungi tile anggo naginjang igungi nga penting asalkan dais pokok na naon amate ada na igungon nikmat ni Tuhan de on igungon sinyal doi tower ima palamangan ko tu igungi de parjolo uskus melele igungi rome ijuri coba sopir-sop igung mo nga meraso atau mangani masih pancing jagal saya teh hidup timbus naik roi juri soy pancing sinyal ni igungi nikmat ni Tuhan ni pala nga pilek ko nikmat ni Tuhan natabuan manga ni anggo pilek inda dong nataraso inda dong namuap natabo na manga ni dimuap nai do salah satu tabo ni na manga ni syukur ko ni anggan ko na siyo igungi matabo pala muap bumbunai ho manyaok na deges bumbunai doot parmasak nai nak maboto da joring na to bang buseng ito ko kirondang matabo ma hadope khabdu ra'sihi fi ruku'ihi madabutu ulunia di waktu ruku indalidang ma'ruh satru yadai indal ihram was sujud menutup dua tangannya ketika takbiratul ihram dan sujud apalagi ta'ala alai adong saroben Allah ma'ruh doi angkon nani da do tangani anggo ada boruntong hati-hati ya mute tola deni da tangani pala tak dulu tola ada nga aurat tongon Allah nda aurati muka dan dua telapak tangan ima sumar manset anggo sabisana narun mabiar kotarida ibakasan tolokungi mabayan Allah so nabiaso na iben mi adepe
Ayal tapi salamihi bisur'atin kaltipatis ta'al, bahwa dia memalingkan di dalam salamnya dengan cepat. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ompat tu kiri, ompat tu kanan, palan-palan ko tong kinay mungkap pilulus. Assalamualaikum temar paling nantong diwaunay de. Assalamualaikum warahmatullah. Baru ligin buseng tu kibilatan, masalam mun kibilatan. Assalamualaikum warahmatullah. Ulang masalam empon. Assalamualaikum warahmatullah. Ma'ruf do hukum ni. Ayyabaru kakal ba'ir bi ayyuqaddima yadayhi ala rukbatayhi fi sujud. Dia dahulukan dua tangannya atas lututnya waktu sujud. Get sujud ko perjolo tanganmu perjolo ma'ruf. Dia lah nasihat totna. Anggo na sudah guys tutot menurut akmu ulang coba. Jom bahanaron. Yang gue tanah poso-posoon bain matot perjolo. Baru dua tangan. Nabi di awal Islam dengan dua lututnya, tapi di tua di tobang ni Nabi baru dua tangannya. Jadi yang muna tobang-tobangon tangan do perjolo, manomani tiup do pe aki. Manombo na kanan do pe perjolo, baru kiri bain masangason dia. Anggo na bisa do pe toti perjolo tutoru makruh do ibain tangan perjolo. Ingat kamu do pe dongan no perdokonion sudah. Mana bahatan mada baulala. Ada pe. Selanjutnya Rabbul basar ila sama. Ada pe mengangkat pandangan ke langit. Ulang kemaligin-ligin tu langit. Sauna sambar non ning nabinta. Da tole ligin tu ginjangi dompak salat. Tu jia do tu tempat sujud. Ligin tempat sujudmu. Sumbayang pe ulambung ni Ka'bah dianjurkan ke tempat sujud. No tu Ka'bah ini gini. Tengok mau apa? Enggak lagi tu tempat sujud do italigin. Wat ulyadi ala hasiratihi, meletakkan tangan di pinggangnya. Honon. Mashuji bihatihi, menyapukan keningnya. Wa tasyiatul hasa, meratakan batu di tempat sujud. Bope adong di boimu. Ulang hapus padir soni. Aso harana rahmat sedang datang menyongsongmu. Pertanda ni nabinting nabinta alak na sujuti na yolongan ruani Tuhan, maka pala adong di si debu ulang ela aso harana olong ruani Tuhan harani debui ro rahmati tuho. Ima alak na ke haji, maka apabila dia datang dalam keadaan berdebu di padang Arafah marabu, apalagi pakaian ihrami inanggoin hang itambah uday na termuap bumangido mohop. Bo, naorak man to. Mulai ngun tanggal 8 sembahyang zuhur, tanggal 8 hari tarwiyah, merangkat mayoban matumokah sampai mapotang-potang adong na jamopat adong na tungaonom. Minay may pakyan nami. Amuntong bisa digonti-gonti. Ngarong jamu pakyan na tertunda na borat. Mi imaya. Palaborngin na malom sambilan na imaya botuamu. Dituruni tendai. Apalagi musim panas, inonggoy na 40 derajat, manabur odok tu pakaian ihram. Pakaian ihram na apal. Olo kan? Amang marabu marodok. Pala arian na hukup ma. Igonti masada, pala na iget gontion. Hukup may turuni tendai, salat mamanjama, baru zikir hukup, baru at-tafakkur merenung. Setelah berzikir, doa bersama. Setelah doa bersama, semua jamaah menunduk. So sudah. Oh ini datang itu kali. Mayung ida doakan oh Tuhan. Onna alhamdulillah sataunon di jamaah madailing Natal dapat 2 kiloter. Alak na mendaftar sampai menjelang bulan 12. Sataunon 2 kiloter. Syukur mak. Setelah zikir di padang Arafah. Mamar zikir may padonok diri tu Tuhan diginjang ni padang Arafahi.
madung iminta ampun kon dosa. Sudah jamaah na dong dituruni tendaon paunduk matu toru sudah ligin makehinaanmu, ligin masalahmu, ligin madosamu, taringot ma sudah ligin ma orang tuamu, ligin ma ayah, ligin suami palangayoban suami ngadot suami, ligin ma anakmu doahkon, ligin ma pardalanan ningolumu, tong saja umurmu nunduk ko sudah aro pemunduk ularong namongga ligin sudah dirimu di padang aropahon madung sa paropat jom matangis sudah na itendai saima gurung tong ngetang siya ay ma baru dung ni ke keluar isinagat ke sa taonon ke keluar tu namilasi ulang kumabir tu namilasi dia maadong sinamilas itong di antara ni tenda-tendai keluar mahonguni ke tu namilasi marzikir mahomandoah te ulang tong malulot tuang ko ngatahan kan ya Allah dinamilas nabi pe sahabat na jolo namilasi do walay manetek ma ya Allah oh Tuhan ampuni dosa-dosaku oh Tuhan ulang hino na ubo pe na hino oh Tuhan salamat ko na ubo pialak na durha ko au tu dia do piau mangido anggo ngatu ho ise na manyalamat ko na anggo ngaho tu ise do piau topot kon anggo ngaho ulang talantar ko na di akhirat tu dia do bayau mangido manetek ilu manetek odok ma bianing Allah ligin malaikatku mau ampuni alai keluar kongun Arafah mahabis sudah dosa-dosamu alak na dapat sa taonon alhamdulillah nadung kehe kejuo ay ma jadi ulang digin tu ginjang jadi ulang hapus-hapuson oni ulang ko sujud mengompongkon boy makruh Allahu akbar tok nya ma saya tokok kon boy salam lam enggak palan baen duduk meluruskan kakinya menghadap kiblat ndak toleh waktu sembayang sotikan nai do mak mangaligin tu kiri dek tu kanan makruh hukumna kecuali adong tasmu isi sere isi dadat celo arana adong tujuanna arana pala maligin ke tu kiri dek tu kanan nai tampar ni setan doi Allah berludah waktu solat terade manombong atar baen tujia mabayan bayan tu talokung mi ulang bayan tu jolo hapuskon bismillahirrahmanirrahim bosannya dia tuisin tong iben koi tu samping oh sumar celeng kamu na marjamaah ngoi bagas jero bayan tu talokung mi arpe ulang mamben jari-jari sehingga waktu sembayang pedotek-doteki bayani onbo nyilang-nyilangi jari-jari makruh ngai bain dan yani tilenang ulang maniup-niup papangan waktu sholat makruh hukumna mangkipas-kipas waktu sholat makruh alah rap dot imam ruku imam pas rap ruku kalai makruh markuayam makruh bersandar sugarina madabu persandarani madabu ho makruh iya sudah ngaharami jadi on ma di waktu sholat kita jago ma mudah-mudahan dengan sedikit sembahyang tai kita sudah dituntun Allah sulaku sembahyang nggo ngalaku dabo ima soita dokon alamatus saadah pertandoni alak nangkan bahagia na pertama al muhafazatu ala salawat ahmatan dona nangkan selamat kamu alak nai ijagoya sembahyangnya imayai jago ho ahmad jago oni awal waktu bacaan nai nama ruh nai insyaallah laku maite ay mada tertarsai mada mudah-mudahan yan kita sudah mendapatkan keberkahan dan keselamatan. Siapa dulu Pak? Oh jadi Malai hadir ibai kamar mandi bisa do iba mengucap sangat bisa do iba membaca solawat kamar mandi do di tempat di temparidian do bisa asalkan ulang di tempat kodo hajat marbeda di kamar mandi dot kodo hajat marbeda di WC dot kamar mandi kecuali sa paket
Hah? Oh lo doa wudu. Tolak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اجعل ديننا دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإسلامنا إسلام المسلمين وإيماننا إيمان المؤمنين وصلاتنا صلاة الخاشعين وقيامنا قيام الخائفين وركوعنا ركوع المتورعين وسجودنا سجود المتضرعين واعمالنا اعمال الصالحين ونيتنا نية المخلصين وذنوبنا ذنوب المستغفرين وحياتنا حياة العلماء وموتنا بموت الشهداء يا أرحم الراحمين. Kita doakan orang tua nami nama ida doa di ita Namar Goral Mustafa Harun na mengikuti ujian P3K, mudah-mudahan lulus. Namar Goral Rosanna an secepat ilentuan sehat doa bisa mulak mardalan. Mudah-mudahan isehatkan Tuhan manian sudena. Mangido tolong perjagalan nyumak si Jepri. An solancar dohot deges rasokina amin ya rabbal alamin. Ilan Tuhan rasokina berkat. Doakan anak nami Namar Gorar Ahmad Fauzi Lubis lulus ujian P3K amin. Kita doakan buseng Namar Gorar Siti Suleha namona namang alamar juo mudah-mudahan monang juo amin. May tolong an seta doakan selfie khairani an sululus iya ujian P3K amin. On buseng an seta doakan porunta nagit mengikuti ujian Namar Gorar Risna Mawaddah nasution ujian P3K mudah-mudahan lulus sudah dan umat-umat naon pe sudah ida doakan mudah-mudahan yang berasuki sudah anak-anak berasuki sudah boruna selamat dunia dan akhirat bahagia mun dunia tu akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi